au kakene walidem kolgem wali bamala fato gomye bamala ubur gomye naba yena gomye naba wera gomye naba yadon gomye adia balompo gomye agin trawale gomye silmi naba diko gomye yana makom gomye relam yakada Silmira gomde relam yakada mara gomde relam yakada zulsa gomde relam yakada paso gomde relam yakada. Ja, sidat pama arzum het leven bij Kiuga Rasampiga l'année février Kiuga 2022 yumda pour un. Het pama zuno ot ya lagi tambura sheik abelo raponka sheik yam lunda arzuma dos yam. Ya tibang sati ya arzum namba yupo sablo to ni yumda pour un. Ka hampina la waila to ne. Am saba kana zo kelbre ngan to le rende lunda yibe wati tado. Den dunda arzuma ko sa ya wana ko arzuma il somde la wana ya ko Burkina Faso la fi wana lemon ko Burkina Faso ni mbuide wumtaba la jem santari na ilen cite tenga ce le men ceng tawre da ba ya woto ni wende be ho ve far ko sa ya lafi o san censa en ce ta fajil ce pi ceng da tawre then la na pour alagi tambura sheik bari ya pamam sheik sheik atara ziga tambura sheik bari ta sheik then ton sungomne amba pour anti levna para zanabo e kela ga pour et pour level ramba la dumini gidumbala ti runda ya Amerian Euro be radio masinda mazigi wadar bout fa gilli na le tutor sila metano bonkungu nget television ta sorbi ko nga machine be da jugo ya yen jao bene Michael ya Euro son ndane ko sa na yi television ade asibri moyi sano ya bobo se bi ko nga yen nan ke le yi sababu ti am ton pam bon e ton pam sa ya ne camera won auto ti ne ba sulu suda yit tiamba geton dans les banquamento on inactivent naba yulbo na metamadu wedraugo yen la jeunesse ata saba kombiba fagili metiri waita wame natali kwalaga yeba ame akelo wa mansa admbisa ne sa yibe wati sakat gesoro Abdul Fattah Tasambedo na Idrissa Sulama bamana tusi ti sigiyamba zaksa poussin wankat kanga Tiarda yamba tia Gilbert Minungu ya sabab til pam seba ya Denise Kaboli ne ekipa nget roga yolomda yele mabiba tabsaba udrauro bamba nansin yo yam hawa yo communiquer aux yingi e pam da meti koisa yibene dan kel kangamento winigi tiro ra pour kane ya وقدرنا برزانا بسينميغا يا باريا كوبا جاكوب غومنا باتيار يا كوبا لوتون توندا يا كوامبا سامبا كوامبا كوم سومسا كيلا دم غوما فا سامبا لوتون ديزاتينو يلي ماتيمان دمام لادو فونه ديز فامسا يكي يولو ديزاتينو يا مام يا فوي ميم Lobozining. Aywa. Rende edisa winning menga auto sati ambang tia ayo kwamba wiso samba na kengamento winning boninde mo tito ambang ninde me net neba. Ba mam net balkai. Ame wonda hamtan neba bali agya fatika na joi pour dans la. Na yelam tima. Leba winning metia sheka mid jungran soa. Baten kisha zikange. La leba sa Toronto Tibetia Mohamed Lamine Kwanbi. Bon, il y a ça un carreau moi carton à mes amis. Oh, Sandy, même son abonnement. L'année, il s'est même mot, c'est un faux. Amenga wato, la patumbiga.
ning funi nga tamande fukanga waya hampari ko wa nam pa ning bum nande ko mba kep on dina ya dal manande ay jameru sa zampare ha yela ha yela yarba tiro ha ne ka yarba tiro fa ba ya kendam ti buguma film dem ay ada bom to bo we shoma mika jiwa abate mana yelle ana ri kuta pomedri anel vodum batem mana yelle hey ba sebo me nga sur la noria to ba lo de bibi lo to fo yarbil pa bon ya yarbi ko nga yarbil pa fo magda de sa ya bili ho to fa yele wa pa wasin mi ngam pala rasaren kende sa ko ye beli ba wudu ne rasar ko fa da bang tono tam sin mi sa fa na bang di ton pari mi ana fo ne ga kra sare runa ibe wa na kian to ni gila bum ni be seba ne wa mazutu la doit on qui pour un taïsa merbo san wa ne sidoya ya sida ti sidoya ane wam da zugunu ndunda son sane Abdourahmane Ouattara c'est ya FBF a comité exécutif wa ntabiga ayela meti ton nimbuy da fajil chapiraba en somba lui tawre sa ne balwa watida ton sandata ngar bum ni ngawa rati elementi sibra nang pisila taba zingi ninkanga so wa wotone babi elementi rum sa yam ko imsa ko ska bobo dula so ade anya on den to roman arje kasoma bobo dula so solmo ye maune son kama mo ramba mo la manta sule mun dikin on de mana tumde wini gatana zabane kama son mo ramba atia bumbu sampa jemse zabra ya na woni sagla bu to tore wini ba et la mente rit la calme son tourné zulé sa Burkina Faso karma faune Burkina Faso jem sa taba nyarsa noya nantume zikanga dende ya sirwa ya sibra ne wam de zukwe sala autour ndey bio l'observateur parlera wankat kanga sibra ne wam de zugo obgoma ne tonda barkan na yimaliwa sa teng sodasa la Mahmoudou Savadoro ya bang mita nyo koloro tum zingi koloro kalma tum zingi la bam wini gambala ti ya wasa da ne sebrale bale patomba ba nimbuina ti ya tan so pa na nyodo namasba sebra ne nga yiba zingi agoma otone leben kenga tawlon to wini tondo nimbuida tarsgo san ya ne apidon la msema na vesgo yela meti kwa ba zugo pisi obla yiba ratam ti transition ala azemes anta yuma yibu azemes wa yuma yibu yela meti fana ramba abita mali sol mo aliga si l'actualité wa lebro wanye zugo wankat kan ta passé tale songol sa sambiga wambiwa yela meti nananda til gund nam ti da lere la suka menge he akasum kambu kien yene leben goma neton wi naba kura yele naba karfo ya vos rahma yiba la na certa buide amana yel kanga wambe l'observateur parlera c'est vrai ne wam de jugo. Le quotidien, c'est vrai, nous avons des groupes dans son Germaine puis 3 pas, il y a 5 qui est MPSR, Namari, Roueng, aïe la métis soda, c'est mes sombres sous le gamin, man, va jamais acquis comme bien, vous m'appura, il y a le bordon qu'on est bataba, Zamasco, c'est vrai, il y a eu obligé qui va quand un bébé. Barkan n'est pas Kuba, c'est un ou copté, ou Kuba, son joué, Yimaliwa, et ni sabla Zaman, car ne bousseau, car de même, il y a pont ou Mali Nimbuida. Et la métis d'identité au talaton. Ti MPSR sende nama autonoma président Alassane Ouattara kusa Burkina Faso taw damba to modron wo he CDO wana kenda wasinya toto ngana toto ti taw be elementi ritla rati elementi kodo la point to bo conjointe bala ne bata bon hodore en suila wani go musro et elementi école nationale de santé publique docteur Émile Paré Paris yisibla sikibla tumda pour atya pamanda directeur général la possiblement loubi conseil constitutionnel la wilgamete contrôleur d'état parle ana wen impeachment ya février qui reste pisila na sa son wato to no kulpelo mairie on préfecture sembe yonde wa tam so source ningabla bu motone et la meta Newton Ahmed Bari et goma me rika kwesna tas président dami ba yele me san singene tene wa son wata ton passon bali mo wume ti mairie la nyonya il passe mal les mots tout on ramso source qu'on wakat tenga to yiki zoe basa tenga ton paratin les mots mais te téléphone sa banse la pamba sami en kala tenwa la Newton Ahmed Bari me kon président parle de mi bata moroti el 15 fa pidi ada le quotidien wa
ne wam de su kwesel auto l'express du faso yi bobo jula son ken waqda kan ne li mo tusa nu la ko so la pisni la waya runda arzuma ki wala sam piga la niwa ane wam de zugo goma ne tondo ne bab sin yarsen lui tom taw so fi terson a ti tom ton ba wini de su pa no anga ti taw dama me yi na convenam yel kan zugo barkan ne takuba ab sakabte mali nan lore mali sembe jules pour wan kat kanga bugumon koke roga yemre ya etasa yemre la puisho ka fagili le bratom perlam le bantala ton ken sari ro a windiga meti ya burjo man kaji la yuma yib la bansa rikana kon asaba windiga meti ya wasaba to lon ken aten kuwa buda ro mikwana to nkabe neni mbuina gom da isan ki pour bene ipamda julugri wan kat kanga ti la fiwa jingwa ton ba yimi nan kene ratiti kan bijni sin kar mandat e so mo sa man wa staben ke go ne nugwa abuni gab supa no ngala brata meti pake so to pam man wa staba ti bam me pam ke go ne ra atum da pour INPC bewa adi le président bien comme tout ne voté et la métier a tué pour venir à la tourne d'Atomia rendi a wambe l'express du faso sebrane wam de zugurunde ibeo le pays wa sebrane wam de zugu Paul Henri Damiba se atengana ba sanwe nan pitsetana za tengane Burkina sebrane wam de zugu Burkinbia net fa to da manda tagas ko be le me ade Burkinbia san tagade ate le metne ni si absolu taw dam san tagade sebrane nga yibzingi ya so ba yele me te zuluisi sen ya tour zalle o bawda na kende tour zalle zulu kan sayinga sen ya Amadou Traoré ya jiri sango me sebra ning pila na zinge kibaka ngambe bene e la meti a soma to tarpu tul wini to pana ken tum da pour un sang yanda sebra ning yob zinge kibaka ngambe bene repons ka ko tala to non timini ti wado commune noa taktam tak zin police ramba ane chauffeur damba suka kitam to police e mon pap chauffeur e ti chauffeur port libre zulu ici sebra ning pila ni zinge kibaka ngambe bene maune kama zain liba mon mas wala to mata Burkina Faso kane la sulni ngap sombonde ti IASD wa kotamente be yi tondo ngira to brata la ti kansa Burkina Faso e sebre nga ni zingi kibaka ngambe bene wakar kanga ti sari burbaro on ban fora ya kisa yobe banse ane tout ce qu'on va bien yaudo la ninkanga so na yaw asa onwe sa ne wala pour conre ne kipse pa ngoto ne sebra nga waizinge kibaka ngambe bene ade le pays wonen wam de zugu ko ni simbe be la runde ibe oto aywa runde ibe wa nata la taban ken aujourd'hui au Faso ti aujourd'hui au Faso ta la tonnen to ngoni ne wam de zugu Mali barkan la takuba lo rapore na ken dia na ni simbe bene bamba lo rapore sebra nga nuazinge pam da venam zikanga levanta la tonnen ken to ngoni Burkina Faso le baron sigil ba la pour ada BPBF aramba bamwini gamba to le baron marbi ne sulungese joda neten sataba Burkina joda sulugum mana yenda soma te atun ye yagar bumbu le bamwini gameti na saya ne na basmana apolonga bumninga ne ba wan tonya ti tar sukko ne menga ya fotum bebe ne te ablik fot kanga winigi da metia nizal se yiba hambe fotning pour la abogomia le winigi tondo ti école nationale de santé publique professeur Edgar Wangre rera à Émile Pargui Pari Zinga ça y a direction générale non Alexandre Sankara vice-président compure yela meti ça y a ne rok na ma kongra bamnengwa ya ne yurbala la parmia zikanga la pa zikanga bonti responsabilité morale renda le winigi meti zabane neba sen short kama mordon wa IASD wa ramdi katum na mana tumde na yilenti rapa la parba sembe son mon rapport basé ti awatane banse la nama sobini so rendi awambe aujourd'hui au Faso sebrane wamda zugu évasion à le pays tout non recevra et merci traitement pour poiner wam de sugu mbawda mi latima et on soba elemente mam sambi poka ayi ni on soba yi ni mam sambi poka ya on libre wana yi ni mam sebra ne nganu zigi mbawda mi latima lawoto ne wi ma ko ba zigi absoka ni mbuida na njese e bipul ni nga san fuim da yamne na nga poka
anene bi pul ninga san wa yi sen yam nonga pour bugla yam na furi on vuyim de ni yam nonga pour te ton vuyini yam nonga pour ni on so ba wa mi ki yam nonga wa yi sen yam nonga pour ba mu bi ba suka anda so yam na furi sebra ninga yib zingin ki ba kan ambe bene si pour yel solma le meti parabni si sans pour do moyen baro toa toa me wati mba si pour konto to panan to lompa me si de to obna yi me ba hapsi de ba ya woto la rock ba no to sen sebra ninga tam zingin yela meti am sama yum pisi kadam at sagalse na kenda nub singana sagalse yam son ba bi yam nongolma libre kita a man witi wa bugum sebra ninga ni zingin ki ba kan ambe bene délégation spéciale dans Basine Grand, avait lamenté la politique pour moi, on va en lui tauré, il kanga pourra. Optala sonsone janine we drausi a stilisi, ayelem turunda runda Burkina ben amba sun no ma usro ne bi la faso dan fanimo. Sebre ninga yo poisin ti bakanga mbebene. Ade évasion ne wam de zugo, we sala to nunda ibeo. Aywa, den de runda ibeo nam pusa nyambar kala sukinge he sukra yam da sukra ane yamba na wim da ne anda. Ibe fa. Ay anda samam da sabala ratam to ya kay ayo ya ratam to ya kay wala pap tan ya kay wa abulan dalla fa yo so ba mi ma ram vini mam no ngapura ti fo wane to wa yi mam no ngapura namba ana ibe fa bana abida ko ya yara wa ibe fa la kanga yella yida go ma ibe fa ibe fa compile na sa dam fu compile fu yu bo bin kenga to ko tare le bo pa mala gi sida bo kasi na ba to kontar so la yil bundi Asirati ne sanfan ninga simbonti eko sanfan tira sanfan songa ina yara taba pam alagi sida buaka sinaba tarza lunda arzuma la biele bunda ye la meti yara taba darfa wata yawlo ati retar pa wat pini andar yara bo na luisko wata retar gomna atera nana la chantier sa vouima pour un yatam ta sidi abotone soro wa nebsin yiki yakati bambe de tar yakden datin ken tawto ya dum panan tawto sampa wi fan same obtente comme poname la pa bafi yakaba rigriga wat nerenda abasro ya letar Vouima men pour yasa inaya meti yelo wisro buda fa fo sa maro menga yenyo de yit len gom kanga wini de ton maro men na fa adam biga aya kadam pour anti wasa yirigiri pagunsi fo mparat parni ngala nan turik bi fo mparat raw ni ngala nan turik alebe ya ligidi bob singinti fo sa pa maro menga Antua soya ti fo yi fus tu biete zakala ligida saba kala kati fo zuga le shuligame akonga ligida bale ben yara ananta retar bumba fa tara soy antumode ya nama wati yam ya vul yam je wudigo tam penama ya ti aye ya ton la neba yara champa gunsi nama wat ndigida tawle ti yamba ring tawron to peoram le pole bale yarma wenda me la manati tawr yarshi wat lebra pol yarshi ya boy santar sawan we pilim lebra da be tawra bamambe pour moi ti pour na me lebra tawr yarshi ren ya hanan tiere te yam san yardo wisro na wisro ya litala itat ti ninkem songa yelia to sandi kam bif kene bilif ya kam yakatam ken bilfu timam yagadam san ken bilfu wen sakre polif tatam la fo sandik ti fo yagade ti bumba man peri wa fagil fo ya wa ya to ya kuda wa fo la paganda gati rendre fa ya hanan tiere ti fo san wa ran ku sam ti fo kwala me L'autre n'a gagné mika juga nampa faut pas bien rien
a robo juga bala ke da foti a problem ala gi goma ne tonka nan tiendo nebni sen digidi bu wab to hanya bum biya wab shira fa yimi to patolon twen jindi an tarastibi la marb yinga nge bam nan ninga na wala jining ti shoma han wuma kibara bala han yiki wab he bam ne shabarti bam jeune tulik to tar wab mi je fa gi ligido tone na lo isro ala banko ya to joli sa kibar abasra watam pabot ren wena kont mar menga ziga zang fa ya bila ratin karme ma meng tina la wumda ya bila ratin sarli ma meng tina la wumda ya fo meng andat yam ma meng porto na wuma me la santa rigli fo handat bum ninga fo hanya bum ning ti fo ni fi ti fo yama menam ti fo kele yikum porto wa pe bal mo hawa bang ti fo wat nan to tawa joro pa yam la bandarata wa ya yam yi pipi wa balkai ya pa yam la bandarata la rigriga yi kin kengan to ko menga ya non bitalia ya patat pindi ya detar bala ala gi kenga taw dundar jumanto ko wini tondo tagas ka pour abiela meti wela taba wan 400 watati ne ba yiba ne de ba yember payeta bange ti wela tab kan pa wa pini gobna ela auto wela taba wama la yam wana wela tama on fartaba mbahtama yam bi ba suka ne de ba yember payele hasidam surpa nom ne wela taba rati ti wela taba nom yam bi ba fa au vini da tondo tiam causa wiso ya no wela taba ra tsomba wela taba men tira jar balera pale na fatabo jinne taba ya wum taba ya naftaba ya shong taba ya kitab lo horme la yam san wa bene taba ti ba yemul pale tara to yondo ti ne ba yem pale ratu ma to kibar la yam ke tin jinne taba ti wa shek yam na wa yelam ti muhawa ina wela taba ti yam wel taba pour ne ba yemul kabe in bebe ne fingi ne wala kingi ni yeti nama hamla me ayo ya hanjem habala aha wa ya woto be bangti yam da bahanta hal depuis un champ c'est bon aya kadam pour aya boto aya jod pour aya boto aya sulane tab suka aya boto aya tene tab suka aya boto yam san wa pas de twental yon ne taba yam batab depuis champ tambane hanjine taba le brabo na sa dam bonti hypocrisie ne mo lewa yam won mo ren ya wa yam bebe shondi pusa ne taba ya wona salam taba ngom ni sem pasid ne taba ne de ba yi hantara pupelim ne to le kabe ya wa saba wa tati nyiriena ji lade ti awa fo nonga la me mik ai ahan yiki apana ngi tuda kudiga men la fo ganmo ne ngan chionsa ya la ya de jineta ren hawa ya woto apaje monsieur alagi winigambati wela taba wan 400 watati shunsan kabine ne ba yemre yam wela taba men la shomba mana depuis ampale yam wa manda wan kataninga ya na sa dam bonti torotar alagi zida bo kasi nab san konton tarasonga la yele bunda ya wenma pour shonga san fanda pour yele ramda san fan nington han kiere ampa shoko net la rawa to bonda ti eko bitu puswa Salmata Tuma bah père balawaka Salmata am nam bonza fo ne wenda yemra pina bio vient pas comme ligitum da sanfande mam bonza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye
Nindar yam mam ligiti mam da son fande. Mam kira wa we. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya woni ya mbon wa encore. Mam liki. Son fa parler. Son fa parler. To bonti eko. Ti mam ya te mam na sakaye ti makange we. Ni wonde mam tar pierre. Son fan za ta kun sai. Salmata, san fan na yi wani ya ta kosa. Eko, pierre dam te kasati. Ta yunoraka. Kom debu. Fo san pek fura matam di kanjil. Mam data men yi. Mchenge. Ay, Salmata. Ya za portari na yi ni fo. Eko, ya sa fan pal santar baraka. Nyam ten pa ma la boutique ramba fan poussin, rason la tablière maning. Isandat venum, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Yasida, Zambisi, nananti de parara pasekta la sebra. Inandika mono kwaira antasi hamba la diawala nkeng ti woto ya mo juk sababango rim tan soba lagnaba gongnaba kamsanaba balumnaba nemnaba poinaba samannaba waqdaq naba bazul naba wid nab kugzidba labna yidna ramba mbe waqdaq ramba buda dwamba buda il buda pak moqad buda zungran buda ninkema buda sambe wid waqdaq Burkina Faso, France, États-Unis, la Côte d'Ivoire. Monseigneur Séraphin François Rwamba si ya kukpel tingro ba kasanga widna buda si ya widin damba sambe kilwen songadin yak tenga toisen witenga zulese pam nore tore dundulma bazule binsga sapone Zekunga Bonkyongo Jorog Widi Jorgang Widi Obkwamba Frank Douamba Docteur Sonia Douamba Yakabore Paka Atankred Douamba Obyaranse Obyaran Togra 15 Passe Obkwamba Obzorambudu Fara Tame Winigi Obzaman posum sembene yamba sin yisin zan la sempen wa songra bu to tole ti yi santa wenam dabo tobna sake ti wi naba karfo kemasme alkamisa janvier ki wala sempisi la yopoi tob soloba sibra janvier ki wala sempisi la wai la man waw darun komba talata février kiuga pipi la blem man rahmata pusum dimanche février kiuga rasma yobe ya nati obwinigne ti wi naba karfo sakap sam tenga obyi mo naba bango kugzir kasanga obleben yi pipi inyena lorto kasangap son bon ti chirurgien dentiste haute vata sonma obiye vice-président délégation spéciale Wordokane obiye député d'une assemblée nationale non obiye lafi wa ministre obiye président comité national d'éthique obiya commandeur de l'ordre national Bouda winigda kan examen be opus me pendik den tas droom mik na namse la yelgeta din taw damba
politique taw damba sodas la sampin sodas pour d'abord mdambudu zorambudu mitba la yakase buda kele winigdame tob han jotob na waya yinga apananton yu ya sodore la abtunugda kame an winigdenti buda yakame to obraro kadra ko dale na yi dimanche février ki ugara sam pisibu obzakon weed na yila renda wana manare kida rentawle ti yawa ya weed na buda mona kwaira mona apse kishe ti samba yiti ta ifan gili la otone bede ken apasik tale songolisa samiga wambi sebra pour samiga wambi internet a pour un mi te twente jeune woma kibala tolra te lieutenant-colonel Paul-Henri Sandauro Damiba Paul Mame conseil constitutionnel la taule rati tibuka kasim sa taule ye arba février ki ugara sampiga la yobe 2022 yumda rende Paul Mame le baratenga naba antara tont fangili anten tumtumda la yati mosawa ya Paul bi a nam tilere mon colonel ya bola yam mana balene ba sukda menga ngete ti polonga ne nama tina ne ba wisho patolo miba onwelare ya bola polonga ti ya bola nam tilere arba dale obshamana sama ya polonga la yenda nan kyanga men to ngwinigo ti conseil constitutionnel la ndira saba na ba yika azeka nugo am polum yehnan tum ninga abayira yinga te yamya ta apalik nam ti dambobe grand chancellerie son comptable wawar kuna butotora bam pazindi nandikre ambobobie ti bale yetun yi wankata to obana waman grand maître des ordres burkinabéwa to bleber rien sab moha ti tumda ke limpid ren twete eduma mette bu gumuda me to bleber manar transition a charta seba fangili ansa to biya ni yak dar mosa absen na mane de rab nam tid ren wankat kanga grand chancelier watame ne kiumbe de ninga absen bobot nama yam paquet en terrain décembre qui ou la pisi la ni 2020 yomda alors ma Christian Kabori sanwa lebram pa ma vote yibe saba tabna kombo nam tina optuma tuma yiba opolma mensa polonga lor poli to blik nam tina mbobba to an kat kanga fagil pidem ren wambi amdata meto bange ti yella ya toto rotone polong tole nam ti lere tole nam ti da Paul Damiba nengoa na watame la rumia la saya ne apolonga dara net son pas une be ne ti ton qui était sur de menga akasum kambu conseil constitutionnel là perdant il doit y mettre ya commissaire de police syndical de traite burema chiche nan de ntik chebe ninga ana winigi te polonga na yi woto dale la bleben lui tauriasa arba hanloga nan yanse te Paul Damiba waimana polonga kautone la conseil constitutionnel la patarvi perdant rewa kita meti hanwa lebroto ya absembonti kasma bam suka kasma mbonti doanye da aja yum yi da saba on lut tauli renti di otone ti aburema sisi ni kasma en lui tauli na yana tiel kangman la jini pour moi wa da lebra joint gwama ya ka payiti ne da fa ne taso la jilamde ya yewa et payele akasum kambu men la hampa wawa todramwa ayelam tapana wa bene bale sodasa tous yen joawa arok mar Christian Kabor lubi ne kita meti yen pana wa yana ya ren kita panyawa kera singa otone la ya to banga
ti parne de data me to bang ti parne de ya to bange wambi ti pereda kasum kambu la fi wa pa be sinyi halit yella a siria tone abeti po ti pinyaka da meng zugu runda wa da lo to yik po wakat meng nda jin tibra ratin talan ken zaman zenga antu tip mpami bum ning hengi da ti patron kenga na ne la ya to bange ti ne da kalafi ya kalafi o yingme an kita patron on wabo data meti bang batima mi bejininga mambo da wende ti wenda am kwa kasum kambu lafi ta lebo wa pidisi sane alkaw ninga handike ta manda wa ya yuma wai la hanketa ya 2024 la somba base amanda wa bit bon wenta pab lafi wa pidisa tum da base hala 2024 wambi yela meti na ba sam pulma pulunga pour ya neba wan tournya bumbene ti bumkanga apatem pasi bale obya meti nizal se ayibu wan dorombe fota pour pipi saba abyelam tia Abdul Wahab Drabo ya diplomate lebe ya PDC wa député kodro asara sereme patio winiga meti ide pami ya sara sereme sin yekan teams ambassadeur nama nyagli la bas sans ya ne médiateur du façon tout non ndabe pour octobre septembre kum ne octobre kum hantong taba la yella wan to ya woto ti asara sereme pour ne wan tu ya be obi bi aboy ide pami ha ya yella hantu taba la wotoni la pour den getam bum ning sem bebe en leben pass neba han likinya labgesh tawana ngwa mjikanga ya a Ibrahim Maiga swanto ombebeno data meto bang ya wambi tima mi ti fo hampa non réseaux sociaux rama fo tu même pas Ibrahim Maiga la ya to bang ti anet simbonda sorti lanceur d'alerte la activiste la ti bamba j'ai ko ni sim patabra ne tenga yel kene wini gidi te kwa ni hawa wanda wata me bi bam je likinya yakan torche ti woto ne woto kibal la bam womia ti na wa la vue à États-Unis d'Amérique la moja yella sa wani yikoto wala tan so be so tan ni wetonda bam tuen ya me yetna weten kanga bewo yam hangu sidige absito do weten kanga ren na mwen dikre menga coup d'état wa bamande ngto ne bati coup d'état wati tishidwa problème le to ne ba net ning hembe coup d'état wa tawli titeba menga nampa miya an la soda na bay tishidi botone ren te meti palingni eti wa ya bam ya bene bale to yela meto la man ne bni shan to na yiti yella ponre wa shekana yi wotono wa yi bon 24 janvier on y a sabana moins d'écran toi ti bam l'arme tourning un tome ti yella nam pon wa tajikanga la wat ni yeti ya wambi ya hana na bam la mana la Ibrahim Maiga wa to on l'arme soda sa nya hoto no a kitam talebo gom wiso c'est là internet pour moi neba wisho sidwiniga ablingri ne ilkanga Facebook wa yelinga tibale abiyelam tineda mengra joyen gole chamen yetien pale ya Burkina Faso biye tien lebe sa tengambi lem shebara na yi mba Burkina yetenga toneda ya tamdika handa gole ya ti septembre kiura sampisi la yobe la Ibrahim Maiga ragolisian yele ti han tourne seba c'est ya Zach Zadner seba yele code de la famille des personnes anon yakar kwabar la pisni la yoba gomdulga yiba zinge mam tika yen dik nore ya tone mam la mam nam basam tengam bilma Burkina Faso wa tisa tirayi no kema ti awa mam ya yib neda
tensa yib neda ti awa man patar pupilum ne tenkanga bi tenkanga lamna ndika na kendi buto tori na yilanta service consulaire à Sembe Burkina et à Burkina Faso service consulaire à Sembe États-Unis te abtonre andik mam gomna la mam seba antas Burkina Faso gouverneur seba da gol sawto aya sida aya ziri ala sokome mam mi bala yati nyawa le borne ba han sokdo mengme yel kanga zugo la Sami kameti yelkanga ya sida ta Ibrahim Maïga sakame ndik arok mar Christian limor de téléphone personnel la menga limona na ning réseaux sociaux am tineba wisha pam tineba ni simpa no nga rock mo hanan tunugrendan to rock tuibu to ram pazemse mamieta meta tuomda paish mamaye la tuomda ya yelwen kasanga la mana ba fo ya saba ba fo chanson panon nam toto faut pas t'indiquer tenga nab limori na yisen lobre na ilenti nebo neb sam pas twenta wa pama nam pa wa pa okanga wa ya bum sam pas jemse winiga meti mohawaya bamanda tarkiba ya winiga tondo tebna weka labna weka mosawa bib ke le modere ti de mangre wera na yining mosa ti pa men gita renda gomda wa wotone ti bale na songot lame ti de burkin lum pam pidsgu zikanga wambi nanta lo lame ya inkiati poko puganda wa sib swadi wa pora te to onzai me bene te ya to bang ta Luc Marius Ibriga tomda same bam handa be sunning hezab ne nisal yam daba poronwa la winiga metia Philippe Neri Couton Nio nde robisiniga nya kadale tina yi février ki wala hampisi la nasi alkamidari la bam mena to ronyansi salilo wa tawli en pidsi ti abna tomatomda ne Burkina lim la shagade winiga meti sida abna pam tomde bale apol ali sandauro damiba yela meti mawra point ana jaba ne nisal yam daba sami kam ti kan ya sida ti a Philippe Neri waleji kanga ren bam pam tomde bi kan tawria to bi yela meti kanna nor pista la taba sente au Cameroun Burkina Faso balte or car son papa men kenge ya Frank Lassina Traoré te abe sam pour d'ailleurs kitam tapaton ken Cameroun balatien oui la wa yi kameta na wa jindame bobo julaso mpenra roadba ame vo bil la ge bal la handi ka silanta Côte d'Ivoire sur pananya nken kay to bi la meti ya Donetsk la yiwa la nevni sin ya araba yati eta alorto ning type dawa nenen ning hingeta yisa na lebanon yorno sama mbonti préparateur physique bam yelam ti bam pananganda en Burkina ti bali yoko la kalam yelle mbebe kitam ti neda yati la tajin Côte d'Ivoire ne alortora ta abawa makon ko ngi bobo jula so namba sa Côte d'Ivoire to nge habene la lebanon lore ya olon pourre et du ma mettre lebanon lore mais it kota wendam ti wendam passe la fi to pa manken balla ti pour ti taradam ti kala yumda sa pour darbi ton lebanon ti aussi ab tomda wambi yela metinyo ko lo calma atara pan pasro Burkina Faso kana te itsanji ngese ba ti tengan banda batara nilik panga ti volontaire dan batara nilik panga il y a metine ni ship mbonti haniwa rati ti homme armé non identifié to bondo ko ti hani nebni si attention ben chode ni si mbonda obnyaka ki wara sem piga la yoba arba dali apol ali damiba sandauro na malir dali ya badali labnyakia nan tum yodo tontengaka février ki wara sem piga la yoba ya bangete objinda kulpe la province centre est région ten yor sem bonti yonde ya bene labnan kelen tonta an tuma sampa fasi bale ab kentenga bene la gone tum no bebe fagili ab samame ti boy mairie wa roro préfecture wa roro
inspection a kar sam damba taw damba tum jinga ya wa fa gilli ab karame ka yoko yela meti bamba me bleban lege sa me téléphone se jinshi ab sama la me jins kataka sa nepsen ken beno inquiété réseau téléphonique à tolon le alhala neni mbuida baba mbene ya sida te mosawa et de pami yelka na man toto ba le belam ti ko jen kame na ta nyo ko ba to bang ti woto la woto antum tum kan la tanges wan kat kanga ton tenga wini yiti badari février ki wala sem piga la yobe arbadari ab keme nanyo bugi e bongi école bugi école ara ya ne modo yo so ja la pil école ab kelen tan ninga bugum la sare ya fada mchobene keng namunu tibene me ha gohne tum na rot chambe bene ab to halakame buku di muhun solomon bangeti badari arba kiwara sampiga la yobe a Paul Henri Sanda Rodami Banama Paul Ngdari ab kenga tengning sombonde ti kui bene me gohne tum no roto ato halkame sante nona ab kenga bene me asa na to yi sababti hiya gohne tum tonba kar samdamba lortemba bamme parabloto labjoi yam san lebron wa sabsi beno ya bam province boum da patate bamye la imimiti sabseme sanam do kasanga yemri ambe ben la abkara san ya ne sabsi kar bilfu inquiété gohne tum na roto je m'pare collège ambe benoa para février ki wara sam piga la nu ti nyawa atom de tibali bam woma février ki wara sam pila nasa dar yongo la kara de ba pioya tengning yursun bonti mafulu san le menge san mateng province wa beno me barsalgo le bra 5 neba te balé able piura me fin jeune dablo sa able kara bene chen me asa novembre ki wa kum tekap hande dablo lor pole able kara me kiti te boya le toro ne tengan banda bala VDP ramba ti renda met wok nifli la nipsongo ti ba le fam piora de la sang ninga apa nana rahmanore renda na winiga measa ti février ki wala sem piga na wa tsungom pilora ya bulisi santana se fora ramba la kenga nan to sam ne ba ham pam koma yujining ya go nena ne jora mandai sababti ko ka jinsa pame ti ba maramba to lon kembene na ke le sam fora ramba barsala solma wotone février ki wala sem piga la ayemre winiga meti nizal sana se VDP yibu la mikto kome ya kayara tenga la ko ya commune sembe bulum solmo ya namen teng province février ki la sem piga la ayemre renda yawa alebe ya nebab santoron antake sanambok jugu wana yel kanga VDP yemre la ablo netit patonomi yesaba sembe ziningi wambi nanki le kenga taw neti poko poganda wa sepswadi wan to wini fu te yoko la kalma yel sidi atoro burkimba tenga kana te bale minna tum da yemri yor sombo ta wen wa salif sawado ya voso rahma yiba lora la bien kuma harit le susamas wisrone neba abra pour mbuanda la meta le lion du nord nord boniera renda ya awen wa salif sawado gwamlat sungomna ya son kun to le la wotone la mana wan wanti wa ya wotone winiga meti ibi biza ko sibule dali février ki wala sem piga la yiba zabro wankata yopoi labsin yo 19h wankato ti ya téléphone mbolba to legal téléphone da labiki nan to sak renda se yiwa ya rahmat tablor pole labwa nan to yab kuma mobile coffre pora non sans sakon wa do le yung wankat piga sen wananta wankato sa ya ne kaseta ramsa entorse yela meti mobile rabi hal février ki wala sem piga la yiba dali sibla dali mobile rabi hippodromo in yasin la hinya beno hali watu tatene wa yibe oro yam mobile rabin ren
ande otono ne pa tar samse sampa wala wa yit mobilu mo cha to makon ko nan to poli ramba te wala yit cache te abna wa kolongese c'est de la cobra mikameti ya sawada kuma la sarbeno mo sawa ya nebsen tataba suin datin do stab suibi ya tab samla wabi biya yo ko lo kalma yen to mon to motone bale santa migram to menga yingwa venen ke shudba han le bange me mobila venen shudi masawa digeta meti yel kanga wa apana ne wambi ora ya mo naba wi naba abiya kukjini kasanga mo nab samando wa mo sa solum wado ringa poran ya wi naba karfo gwamlam sun gomna te sa ya kodum da poran obi net sin yi kodum da mita la kodum da tuntumda halin wa tonta alkamisa janvier ki wara sem pisila yo poe win kaur pole abza ko absana sakap sam tenga yela meti ali wa tra otone et abiye net neba wisho sem perd la semi kodum da poran kalma lor pole ya abuda yanse nan tom do mikning serda tome to pame abgar le lor pole ati bang tia monseigneur Séraphin Rwamba kupel tingro abakasnga kem saba menga la otone la yela meti naba kemas mebi yom pisni la ayob jugu reto handindi gere jugu ya yom pihnu la nu winga meti oblora puri absorleme tia arzuma fewle kiuga rasem piga la niwa wotone la bukura kenda wala romix ngandre te shamba yi toto la yela meti kura yita hatta dare dimasha watan wini na yire wada kane brati taifa gili ti bange ti awotone ambe sa ya ne wini budwa wini namo ina talataba nkyang yako isemene mo sa ya sida tina talataba nkyang yoko tina mikamenti yoko sibradari fevrier kiura sampila yiba ina mikamenti yoko na bajigamda ro mikazingwa ya tumna nan tumbene ti alarmentar sulni ngab sombon ti association culturelle socio-culturelle et artistique kisto koebre en keng bene la kenda von ya boy ya tumnan ti mana walari mbuto tore ane théâtre forum na ta sen ni mbuida dik sagalsi en koba sen ken ne kompuli bonga ken swawe ne kompuli ken karam to yuma patawa ye fa jil tepi optallame na ta asa ni mbuida bene rati element ya pasure temsa tap tore lapsen ken sa andanta temsa nutore labsan kenga oblem kenga sayni wala bulken met temse ker pour un kenga man tum kanga la fajil tepi ya programme conjoint UNFP ne a tisto ko ebril amatar sulla son tume la wotone nenda ton zindabene edna wudgata tawne tulum te tum nantara ala ji sumayla rabo na libon wazugu tirpam venam Rogami Grimremda Kisto Quembre Lui sous le tori Sunning Humbonti Association Socio-Culturelle et Artistique Kisto Quembra Tobiken Gomponsum Arbole Yoko ya pasore province a Temes Posse un charlar nimbuida ya renda ti temba mafa posse o wini ti kompugli wa bonga sera pas somai la wini ti kompugli wa likon consider batu biuma patawa ya bum humpa zemse ob hawa na charlar otoni ob tunu da ne théâtre forum ani yilbu tete ti ne ba mu gomda vonre manarna ba Kisto Quembre konta ton venem zinkang donc le dine bi cetum bi bala yidi euro mi bam gana bay tuna yi ton mana bay ton tada ba etal turba ti turba yi no wo ne bala sona ne soma ti ton basé njenga ton pu tenga na ba denga sombe wo bam pu bamba yo le mo wali ma juma ton da re mo wili ga ti na ko ton sori ton ba sori na sote so da pour ma na mengi ne boîte me a ti ton yo na kire ken la dono mama yida ya mama ton da timizeta yi ziga yawa to wili ne ke bango ti para usame to bampa morga
tiens tourné réparer pas d'autres côtés réparer pas le nous ne pas comme il a sida vie mais non ne temo ya kanga bude la mam de dina ba tisi la boto tan wuli yinga wala fo ne dawtar jule rambe pe ko namade ngadu wo woro wuli sami gamati bon yi sabati sabe so que dem bam domba atoro ya bar ya problème tu réparer la wa mi la jeune dame ayam parba comme on reposer ba ya nyam par bio dans la yam mod yama ou pere bien to tu vas dire que yam poser ba yam parba ça ma vie ma di bureau nda pam don ne ba pour moi bon wala pam yam parba donc jeune dame mi ga joura no bien jisana mi ga jeune toro ya dokor mi ga donc di gida mama tu goma a jenga soma ya bum tu nu yure sam ni sala yamma wa jeng docteur ko janga nenge to tan yamma jeng zini dinga baba yamma baba yam su sam yam nan gomno do so yamma ko na pa ninga problème a poa yam na gelen tiyan no to le di sara jenga baba to le mam ki bon donc ya julien sagl sa sagla sibid dar zabri ti sabab ti goner no re da ban bebene ntira ngette ba zakna yiner yella ramba kolon pa saglse wa Marcel Zoma ba mingete zakna yiner yella pas sur le province à Pora romi ke fora yella mbala romi ke fora gum hambi pa tar nyodi ni sala ko mo do ko ngum taba yehenna mana wana ti romi kan ga to da ba romi kan la romi ke fora ya somawa kazab la yam hangisi para ne kompune bon kin so go akatari no tin sa ya sababu tudo ne zindari tudo ne parne patron pamdoro te maramenti yene sida pa umtaba ha la umtaba han katen zin nan wa yitu ti parbero la basit katen pena roma wa ngame te bonga te ni sababu nchiti roma yituro ti paramente ndoka me ti bige me wayi la ya bila yam hene la yama ne abangra tembu me ntune roma wa hat te tune yam minti bonga me kinso awate ne banse ba ton go matita no se on sida wa biya sida wa donc vraiment ha ke bonga donc c'est un petit nisme yam han piseti ya de ko to da mo bonga me kinso tu de tentu ça va ma donc salab sa wo donc ya ran kiti ton sa pardon ton tara damti ko on pa mi kila gumni après c'est regarder ni kan fa han to on ti to sa zala bazini kana to sa zala ton tara damti ton da damti manana ba kisto kwebre be gilgiri zugu gilik temsa wusro wa pasoro province wa bulken province wa ne wazi sa taba na yilti ne ba wumla betu songra yita Nations Unies sul humbonti UNFPA nenge liban pas Nations Unies sul la to humbonti UNICEF nenge na yiti kompugli wa yale wa la biel serde wa nye wori benere ya woto zinde ya tinrate pasore solmo ya temsa nu labsan kena manu to no bulikem me solmo ya temsa nu tore labsan kena dik sagalsan ta sanin buide ya sama na mpaka ne kelma ne ba fa tinre ti savanda singa yopwe wanda mtaso ne da fa singa ligitishu wa pa mandora ha ti yara sa mpana ntal makanta yopwe zuma la na mpaka and tena wateka ya zabro wa kata tabla na mpaka la tena wateka ina pa ma taw damba kwesi ti wakadona ba bulugo kwesi na wa me wakadona ba apulma yora sana ba pulma kwesi watame sayid naglin kwesi watame papa sempole kwesi watame nebni si ab tum da ten ba fa kwesi watame rende tum da ye sogle same bon zaname kolrawi la bala donc moi ça va des tar kabe
le tagda te dama mina wa manat suguri ne yakin songam tampama na wa kola wo lendi nan tu songa neba to ko sob tedo te nango den dara wa te ondoa ne taba. Si t'es nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwabara yamne immeuble han ton woto eta ton amana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton ame eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa neba yo ko ko yelbi nge sito na mengubuga me ni neba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzar la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam kwabra la nanne yam jile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa mo fi signeta. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la am pogod ba Pintu yamse pogod ram pinna mana ya fupal simbo kaya wayam be retraité ayo yo kasimbe aria pire babala kolokatum to pono la hanya ro lili la ya pepelem ya son famia mbembo ti mok fo hanan pierre fo fourir da fin à que le mok derrière da fin ninga kirenga leme abe boutique sa fin a ligir ka to a you normal e ya ti ndeke ade voilà ketame ada gulam ti mok yaska ade boutique fe yama ka boutique bebe abebe de rata mok bala elo lori na ka sonne pour le mettre faut rata lori ndate zeranta boutique moya tu waze mok mba hamwe mok you know ma mok ya safan zoma pordumde wana yiki lafi wa iko zemsam zi bebe Rike acerse. Ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa. Nada lembe. Spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie. Kenga mena le mungewa. Spaghetti kenga yura la mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. Nyam pa ma pat Estela a spaghetti wa be gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta be gram kobisi Burkina Faso winvisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan atara. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge.
Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau, avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, bom silwe, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki tem sa tabarawa. Nyam dat rogungan, halinga impa ya hidiye, nyeti ayam so mun. Aba wane tima. Société immobilière mun. Apam agrema, nye Burkina Faso kap agré la paix. Abe wodro kolis bang sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la benzer konya mati abel la 26 78 81 09 25 mais la lay data la moon.imo@yahoo.com Moon abba ton pam doton gan. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Aywa, Mermoz. Nje. Yela menti ding dentere pour abulga menti markoy neba nizal sayibu labkuya ya tengning absumom te dambam. Yela menti février kiura sampila yobe 2021 tanso sot sa tankien dambam tenga pour ya markoy commune région du Sahel. Yela menti VDP ramba sidi kamena nkitere tanso sot sa autour ne so na mane tumbo yo kanimbuida zuku sol mambene la zubuka nizal sayibu lapton ko to ne son tourné tanso sot sa cinquième no tourno la neba tabo on pam sampore zinga pour mbene denda wakat kanga tidna tibasa nebe ha tab ko subtedo la dewlo wa ceng tawre ne kibeta masa ye Madame, wana ngunga yam tanko yam ton honwera ya. Bala yam be Abdul Service International la. Nyam duta mieba ya wusuko. Donc ton mi yelam jet hawaye ten to manen hap quoi. Yam weda sima ton na wan rare.
ligida hambe mbal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya woto wa ton on kan we so rare ya sima ton pire rare et puis Abdul Service International kale tum ne tanko e mama madam den yam paki city tanko e mama ya shama yi ari ya ba ma we inange wa madam yam nem ya ay bahi woto bala bahi woto yele tu kenga mo ton tanko e manje nyamba burugiye nyamba do ko tati do da lorier je nyingra Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang miti fa ki kamene teden tar panga antar sandi Abdul Service International propriété immobilier sinya sombo yira taba France mamerata woto mam nenga wa ko tulo bala mam je taram te cool wai nente cool la wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Benere Isamer Moussa. Yey. Et na kenga din den tere wanti min yamti MPSR sende nama président ivoirien Alassane Dramane Ouattara kosa Burkina Faso tenga taw dam to wawe CEDEAO sangana no enisa. Yela meti a son tuni sonska France 24 son sohne Côte d'Ivoire tenga ba février o kiura son pila yo 2022 yumda. Côte d'Ivoire tenga ba Alassane Dramane Ouattara isa kwese tiende ni Burkina Faso na kudra Arok Mar Christian Kabore option to sun lubi son tuni na moendik MPSR nam samane janvier kiura sam pisila na c'est 2022 saine président wa ayela menti président wa akoma ma pel kerlem ti yenda loktora watan ya tala dar fanjil tepi yibewo la yin zakaram metara soti watan je tienda ari awutun la Alassane Dramane Ouattara na luke so kreb son sokan na nje se rok kabori so ameng zang fasibi ko diva tengna ba akelen tenga tawran timwingi sons kapuka ti kotamenti tenga taw dam palsa wow sai ne wala no ni CEDEAO sangana na yilen kiti Burkina Faso jili sibra ninga absanda zoendi kan sibra Mali wa budu ayela meya mam goma ne colonel Damiba pipi mam zulu sarayen la tenga Arok Mar Christian Kabore yon kolga yelle ne la fi yelle la Damiba kenga man pelgan yelle te bum patara te bum patana be lam yele la me ton na manat panton te kan ton nya yamba ti sa mi kameti yam na tun CEDEAO wa sangana no ni sa ti sa na tun renda ton na nya yamba lam kotame ti to ron yi viendra la yi fasi tirik na ken kanga la Alassane Dramane Ouattara kenga tawranti el ti anora yibu lenda pa ma sohne colonel Damiba lam kotame to modron baw yel tim ta tawne tulum to brawa baso to na si ti watirik si bagre san kenne arzeka we ngam pa kulum sa Burkina Faso yinga tawatam pana yi soma sa ya ne Côte d'Ivoire tengna ba Alassane Dramane Ouattara son toursi lawotoni yela menti titaw tenga pourra et code la pointe zoete ba la contre la main la code contre wa ni zuluisi obie la menti code la koya tobri kanta sa zoete ba sembe titaw solo moi la alibra bouri sa ya ni solo mon bien tibayet sampa ma ya wilgamenti a sul sombonti coopérative on na songe ne code tobri kanta sa ne ni si ya zoete mon bien nimba en rapport la cour d'absental tazinga pour mbene et ya muy yondo l'absental tazinga pour moi l'absentane zinga pour titawa ina mi kamete tatawne tulum muy yonda na ke lamena ma woto ne zang fasi den coopérative ne ba hambe wayugima ye la menti san sida bam pawum ye la fonde ya la neba ngwanti ken woto ne ke la va ko do woto ne muya woto ne ke le menam ni muya anti yakar muya mo san puita sai ne bam san dat bramba den ki tamati bura ya wuso den dab ko same coopérative taw damba to mana panton tek ti yam yakar ni ngabam san yakaya sombo na songe sai ne zoet ba ti mimi ti onde aya bumbu obsandati ko da 20 ne binis bam me sandati taba ti arenda ya la bam pipi yam yakra si yam yak songa la ko da me sem mena moto noa aya bum sem pas jemsi den dia din den tere pour le quotidien sibra pour ne ngayo poesie la dari kiba kan sana tasemba bari ko jacob benere ti ede arzuma koisa anante kakana wanam saka pole ede pous de fangili syndic yam le oro tenen watan auto tidsin netaba it bon se wanam tu wanam kelangana zamana bane wana part sura netaba la wana lokko itum tumba it bawdba magane baraka aywa tan kota yam seka tenewa ned ma salama tap saba la
Wagda na Brazan na Alphonse. Wa pa ma isa mel mo sanfo. Il bon when des semaines d'enquête. La terre dia. Tia semaine kan pour la savane foire. Ana nton tuma tuma. Tunu da kan terre de ENEP Karambi Koda Sinsin de 3e promotion Lumbila. Top certa bana yi cible son wate a niwa. Ki ugara son pisila yobe na yi Lumbila. Yibe wankata wai. Ren yamba ENEP Karambi Koda 3e promotion ensemble Burkina Wenvi Sanasa. Izenki na ole to yektaba ENEP wa posi karsam damba zaman tuma la yam wini yam ni yam tare nan ko yapa tab kelen song Burkina Faso mebo akaranga weng aywa posi la barka wana kwadra hama yiba fu so yodo wana lok Burkina pasa lafiwa pa hazaman gan bana isa melmo sanfo ne bari Kuba Jacob l'armataba en pourdi wana kwatma wat